बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ मोमिन का सबसे ताकतवर हथियार है। दीन का सुतून और बंदे का अपने खालिक से सबसे बेहतरीन राब्ता। हम सब दुआएं करते रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कभी कभी हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं करने के बावजूद भी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। आज के इस मुख्तसर से वीडियो में हम फ़िक़ही और अखलाक़ी मसादिर की रोशनी में दुआ की कबूलियत के 7 ऐसे लाज़मी तकाज़ों को जानेंगे जो आपकी दुआ को इंशाअल्लाह अर्श तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी शराइत हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमारी दुआ को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने में मददगार होते हैं। तो इसमें से सबसे पहली शर्त है मारिफत परवरदिगार और यकीन। जिस हस्ती से हम मांग रहे हैं, पहले उसे पहचानें। नफ़ा और नुकसान सिर्फ उसी के हाथ में है। हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हाजत पूरी करने पर पूरी तरह कादिर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, यानी अल्लाह से इस हाल में दुआ मांगो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पुख्ता यकीन हो। बग़ैर यकीन के मांगना शक का इजहार है और शक दुआ को कमज़ोर कर देता है। तो ये पहली शर्त थी। दूसरी जो बहुत अहम शर्त है वो है कस्बे हलाल, यानी जो दुनियावी बुनियादी जो शर्त है वो है कि हमारा जो रिज़्क है, रोज़ी है, वो हलाल हो और ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं वो पाकीज़ा हो। लुक़्मा हलाल दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर पेट हराम से भरा हो तो दुआ आसमान की तरफ नहीं जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन सर्रहु अन युस्तजाबा दुआउहु फल युतय्यिब मकसबा। जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो, वो अपनी कमाई को पाक करे। उसका पेट, लिबास और घर सब हराम से पाक होना चाहिए। हराम माल के साथ खुदा से मग़फ़िरत मांगना ऐसा है जैसे आप एक तरफ से आग लगाएं और दूसरी तरफ से पानी डालने की उम्मीद रखें। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त जो है वो हुजूर क़ल्ब है। तो हुजूर क़ल्ब क्या चीज़ है? हुजूर क़ल्ब यानी तवज्जो। दुआ सिर्फ रस्मी अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि दिल का मौजूद होना, हाजिर होना, मुतवज्जे होना, झुकना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़बान दुआ मांग रही हो और दिल दुनिया के ख़यालात में गुम हो तो ऐसी गाफिल दुआ कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअम मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन। दुआ के वक्त दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, आजिज़ी और गिड़गिड़ाहट इख्तियार करें। अल्लाह तो फरमाता है, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, एकदम साफ अल्फाज में उसने कह दिया। तो चौथी चीज जो है, चौथी शर्त क्या है अभी? गुनाहों से इज्तिनाब करना। तो चौथी लाजमी शर्त है गुनाहों से इज्तिनाब और फिर वफाए अहद, ईफाए अहद। क्या मतलब है इसका? गुनाह वो हिजाब है, गुनाह वो पर्दा है जो बंदे और रब के दरमियान हाइल हो जाता है। हम अल्लाह से अहद करते हैं कि उसके अहकाम मानेंगे, लेकिन जब हम अहद तोड़ते हैं, अपना वादा तोड़ते हैं, तो कबूलियत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते
تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اسی لیے ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں جہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. تو آپ اس پر غور فرمائیے گا. توبہ اور احکام کی پابندی کے بغیر دعا مکمل نہیں ہوتی ہے. پانچویں اور چھٹی شرط وہ کیا ہے؟ پانچویں اور چھٹی شرط جو ہے وہ کنجی ہے، آپ سمجھ لیے دعا کی. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے محمد و آل محمد پر درود اور سلام صلوات بھیجنا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. دعا کو قبولیت کا شرف تب ملتا ہے جب اس کے اول اور آخر میں درود پڑھا جائے. اور چھٹی شرط کیا ہے؟ وہ ہے محمد و آل محمد کا واسطہ دینا یا توسل کرنا. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندوں کا واسطہ خاص طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا توسل دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شرط نمبر 7، عمل اور کوشش. تو جناب اس کا بہت ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے کہ یہ بھی بہت اہم شرط ہے کہ عمل اور کوشش، صرف دعا کافی نہیں ہے. اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے ہمیں عملی جد و جہد کرنا ہوگی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر، یعنی عمل کے بغیر دعا کرنے والا وہ تیر انداز ہے جو بغیر کمان کے تیر چلانا چاہتا ہو. اگر رزق کی دعا کر رہے ہیں تو تلاش معاش کے لیے نکلنا ضروری ہے. دعا جد و جہد کا ساتھ دے گی، اس کا متبادل نہیں بن سکتی ہے. اور آخر میں خلاصہ اور اختتام جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ 7 نقطے آپ کے لیے رہنما ہیں. سب سے پہلے اپنے رزق کو حلال کریں، معرفت خداوند عالم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یقین کو پیدا کریں، دل کو غفلت سے نکالیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے ساتھ عمل کریں، اور اپنی دعاؤں کو درود و سلام کے عطر سے معطر رکھیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دعا کے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق دے. بے شک وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور مزید اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ضرور کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.